أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الله تبارك وتعالى آدم توبر سوال گجرار اللہ یہ خود او آدم آدو اے جملہ وہ شکیلو آئین تمہارے ہوئی تو ان لیر دعا ماگو توبہ کرو آتما توبہ رحبل گجو کی ہوتاین قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. او الله آرا دنوزنه آرا النفسره بشابشی برا ظلم گریزه یا الله تو زدی آرا رو معاف نگرد دوله رحمت نگرد دوله آرا گناهت فریزه. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قلنا اهبطوا منها جميعا لامو جنت باہر دنیا یا اللہ آدم علیہ السلام دروز آدھے کہ ہو اللہ تو یہاں ہوڑلا مجور تو میں نے ڈکن سوالو آسے آدم اور اساسن اللہ ہو جائے گجدے کہ اللہ زمین مدد راکیب اللہ تو جنت مدد تک کی بولیا رے دنیا مدد لاما نوفری بودی بار ہنو بسر نہیں یعنی ہنو اندل شرط نہیں جنت تک কিরারি তুই চলো ভাই এনেলো মুরব্বি এসওয়াল না আরা গরি আরা ওসলাম মধ্যে বর্মার মানুষ বাংলাদেশের মানুষ পাকিস্তানের মানুষ আর আল্লাহ বলে মক্কা শরীফ জান্নাতের দিলামিক হল আরা জিন্দেগি মুসলমান এই জান্নাতের মধ্যে তাকে ইমতিয়ানের শরত আছে এই মক্কা শরীফ তাকে ইমতি তাহলে আরা যদি লোরি আরবি কা জাফত যদি বলি হে লোরা হরিব দি আনার হন গুঞ্জাশ আছে না তরতিব আছে না হন তাখতিত আছে না নাকি আরা দিলা মানুষ আগর মুম্মি কে তাখতিত না করি জবানে জিন্দিলা হুকুম করে হিন্দিলা আল্লাহ তাবারাক ওয়া তাআলা আদম রাসূল হদা গুজল জমিন আল্লাহ মা আল্লাহ তলে গাসাত গুলা হাইন বেগুন আল্লাহর হিকমত খেলাফ অনুযায়ী বেরিও বল্লু আল মাহফুজত লেকা تلي الله آدم ورد تنهي لاميته هي آدم هات فلقي تماما يا الله خلص جاب آي او يدي ديره او يلو ديره دكي دي او ندشاين وسيني او ندشاين سوگه نو دكي او نفارين خند الله هو نفري يا الله تولى الله يهد او بندا او آدم تو دنیا زا لیکن آج تمہارا دنیا دفڑائی مانی তোমার তো আত্মরি ফেলা এই ডেকে মারে ফেলা যদি হিন্দিল্লা ন হ্যাঁ তোমার সায় যাইম ও আদম তোমার রিয়ায়ত গুরি যাইম তোমার ফালি যাইম যেটা চাই বাতা কো তোমার আয় সায় ফালি যাইম রিয়ায়ত গুরি যাইম চলে আর আদম আলাইহিস সালাম শান্তি পাই যেটা তাকিম তাকিম আই আরে আর আল্লাহ সায় যাইম लेकिन साज बुदेड़े दुल्ला सास एक दुल्ला सा ये दे जिस्म और हाजत खास सुअल लागे फुआइन सुआइन आसे खाना फीना आसे फीना होरे जुदा आसे यानी जिस्म और हालत और एक दुल्ला हालत दे قلبي حالت ईमानी हालत या अल्लाह जिस्म और बस तुम साज देगा تلعار إيمانوري بهم دلوي بو تل الله تبارك وتعالى يهدي عار هذا يتفعل دوري دكو ما نشبه غمرة نفري بدكو نفري. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه
ولعذاب الآخرة أشد وأبقى هند الله سازا بیش دبال هر وره دنیا مزنی کی هدایت الراست ها زیر غمران اختیار بجدت الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خد الله تبارك وتعالى رو بالشاشي قجدولي الله نعمت الكفر قجدولي الله تبارك وتعالى دين الكفر قجدولي الله يهد بندا ركاي بندا يهد نو الله تو يا ركايو الله يهد بندا انا لك محب او بندا درادر قرنا يا الله دنيا ما زودي هونيكي رادر قرا بولي هود بولي طبعا خلامك سورة عليه عادر قرا هول تو غفال رادرين نلايمن لكن ارزنا عادر قرا هود لك فضل الله رون ليري انا لك محب اجر عادر قريت وبندا فبحقي عليك تنعر حقنا وبندا كن لي محبا اري عادر قصنا يا الله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار جهنم يول فرنا ليرى جهنم برايم هم فيها خالدون ترتوا جهنم مد ترى الله موت نہیں ابد الآباد تھا اذا غفر يا الله